wala taktumu lan aja nyumputaken sira kabeh awil wali awalal walidana tengata sembok mama wal aqrabin dan pirang-pirang karabat sanajan indu bapa orang sanajan karabat orang pelebah berdua urusan hukum salah ya salah. Iya kunil masudu alelamun anasapa kang den sakseni apa ring atase kang gonian iku kang sugih fakratu kang pakir Allah mangkau te Allah aula iku lai utama bima kalon gonian fakiron minkum tinimang saking sira kabeh wa a'lamu lan lawi uninga bima salima kalon kamasratene gonian nan fakiron fala tattabi'u mangka ajanu sira kabeh al hawa ing hawa nafsu fi syahadatikum dalam nyakseni sira kabeh di antahabu surayan tadaman sirakabe al-goni yang ngongkang sugi liridho karena ridhone ya si goni awil fakirati ngongkang fakir lomatan karena walasas lo kede fakir jangan begitu ketika hawa nafsu kalian orang kaya kalau benar-benar kan bukan karena supaya orang kayanya senang kepada kita orang fakir kalau benar-benar kan bukan membenarkan orang fakir karena kasih sayang kefakirannya tapi kedudukan benar dan salahnya Allah ta'dilu ingin taura adil siro kabeh tamilu tegese cemengkol siro kabeh laki saking jangan sampai mengikuti hawa nafsu akibat namarene bakal mengkol tina kebenaran wa intaru lan namun tamengkol siro kabeh tarifu mengkol siro kabeh atau ngaraba siro kabeh asyhada tanya sanwa pikuratin biad ilwawil ula kalan ngabuang wakang awal tasdifan karena ngentengakan auturidu atau maring wa siro kabeh an ada iha saking kan ini syahada fa inna Allah mangkasa Allah kana iku ana ya Allah bima ta'maluna kalam barang kami gawe sira kabeh khabirun iku kang waspada payu jazikum mangkang balas ya Allah kum ing sira kabeh bihi kalawan yasima ta'malun ya ayyuhalladzina amanu aminu eling-eling wong kang iman ya si alladzina aminu ngama yang akan iman sira kabeh jadi jangan beriman gara iman maknanya jangan iman gara iman wa tahsilul hasil mustahil mantak ditafsirkan ku Imam Jaluddin Suyuti dawimu ngama yang akan sira kabeh al imaniyata sayun hai orang-orang beriman tetap teguh langgeng anjeun kabeh dina iman lain jalma ke nu dahar gara dahar maksudna nu dahar gara dahar maksudna teruskeun daharna itu hei jalma-jalma nu iman aminu teruskan iman tetap teguh iman bila Allah wa rasulan utusan Allah wal kitab bilang kitab alladzi nuzila kang den turunakan nyala di ala rasul ngatase utusan Allah Muhammad nyatane Nabi Muhammad wa walan utawi ya kitab Al-Qur'an iku kitab Al-Qur'anul Karim Allahumma ij'alna min ahli Al-Qur'an amin ahlul Quran, ahlullah wa khasatuhu maca tafsir jalan menghitung-hitung tadarus Al-Quran bari jeung ngaji tafsirna nya maca nya diperhatikeun mengenai tadabbur wal kitabilan kitab baladi unjilakan dan turunakan ya ladi min qablu saking sadurunge ya Al-Quran ala rasul nyata pirang-pirang rasul bimakna kutubi ka mana pirang-pirang kitab wa fikratin bil binailil fali kalam mabni kabeh fil dalam fil loro wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida wa may yakfur uta sapang yakfur kufur ya sambil Allah malaikat lan pirang-pirang malaikat Allah wa kutub lan pirang-pirang kitab Allah wa rusulan pirang-pirang rasul wal yawmil akhir Pakadullah mangka teman-teman sasar ya sing dalalan dan kalan sasar kang adani laki sakak innal ladina amanu satulung kang iman ya ladina Nabi Musa kalan Nabi Musa wa hum ladina amanu al yahudi kutang korak yahudi sumaka paru maka kari kufur ya sinyata al ladina bi ibadatil ijri kalan ibadah ing patung sapi summa amanu maka kari-kari iman deui ya saladina badau so se ibadatil ijri summa kafaru deui bae maka kari-kari kufur ya ladina bisa kalan bisa summa dadu maka kari-kari tambah ya ladina manu kufran benang dua ing kafir bi Muhammadin kalawan Nabi Muhammad dicap dalam munak lenyata Yahudi lam yakunillahu liyaghfira lahum
lam yakunillah iku aranana ono sapa Allah liyak pura godrabal yang tangan pura ya Allah lam kada yasi alladzina ma'akum ing dalam selagi tetap alladzina ala nyata sayasi kufur wala liyahdiyam lan ora drapan yang tanuda akan jalan alladzina sabilani dalam tarikan tegese dadalan ilal haqqi maring hak basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin basyir ngawruhakan sampean akhbir nyaritakan sampean ya Muhammad al-munafiqina ing pira prongkang munafik di annarum kalan satu iku tada munafiqin adzaban aliman apa siksan kang denaraken mulaman kana raken wa adzaban aliman iku adzabun siksan neraka ladina tegese wa kabadalnya kula di badal au natuna tada disibatil munafiqin tada lapan munafiqin nyata khiduna kang ada mulia ladina kafirin pira prongkang kabur au yang pira nyata kekasih midunil mukminin lima kena barang ya tawa amana kang yang kaya sijarna ni lima ayatuna kena barang kang nyatanya kaya sijarani munafikin bihiming dalam menyata lima ya tawa hamuna bihiming dalam nyata si kafirin minal kuati saking kuatan ayam tagunana tamur yang munafikun nyatubu namur munafikin indahum sanding kafirin al izzata ing kagungan istifa mengingkari la yajiduna orang namu yang munafikin ha ing izzah indahum sanding kafirin fa innal izzata lillahi jami'a mangka satune keagungan kegagahan nilai kota kami kadola jamna sakat fi dunya wal akhirat wa rayana luha lan orang marqale ing izza sapa illa awliya'u angin pirang-pirang wali Allah Allahumma ja'alna min awliya'ikal arifin Basyiril munafiqina bi anna lahum azaban alima informasikan engkau wahai nabi wahai Rasulullah kepada orang-orang munafik bahwa orang munafik itu bi anna lahum azaban alima mereka akan diberikan siksa yang dahsyat yaitu siksa neraka. Siapa orang munafikin yang nanti akan diberikan siksa neraka yang hidup waktu di dunia alladzina yattakhiduna kafiri awliya min dunil mu'minin orang-orang munafik yang menjadikan orang kafir sebagai kekasihnya orang-orang munafik itu yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpinnya orang-orang munafik yang menjadikan orang kafir sebagai teman setia dan sahabatnya min dunil mu'minin tanpa orang beriman. Masih ada orang beriman tapi dia memikirkan orang-orang kafir, bela orang kafir. Nah, kalau ada ustadz kiai manusia umat Islam, dia lebih mencintai orang kafir ketimbang orang beriman, dia lebih membela orang kafir ketimbang orang beriman, maka dia itu adalah seorang muslim yang munafik. Kenapa bisa demikian? Lima yatawahhamuna fihi minal quwwah. Karena orang-orang munafik mengira bahwa orang kafir punya kekuatan sehingga mereka mendekati orang kafir supaya mereka bisa kuat, mereka mendapat uang. Ayat taguna indahumul izzah. Mereka mencari keagungan kemuliaan di sisi orang kafir. La yajidunaha indahum. Mereka tidak akan menemukan kekuatan yang sesungguhnya di sisi orang kafir. Karena apa? Keagungan dan kekuatan kemuliaan itu milik Allah semuanya di dunia dan di akhirat dan tidak akan bisa meraih izzah Allah kecuali hanya wali-wali Allah. Jadi kurang katinya di ayat Ustadz, Kiai, Abuya, Habib mereka lebih membela orang-orang kafir ketimbang membela orang ulama sebagai ulama. Ciri eta jama munafik. Munafik. Kenapa demikian? Karena tadi sama. Ngabela Ahok mah lumayan menang duit. Ngabela orang-orang kafir mah lumayan menang jabatan, menang proposal. Tapi ngabela Habib Rizik, ngabela ulama tuh menang duit, malah jadi bahan cemoohan. Mereka mengira orang-orang kafir itu punya izzah. Katakan fa innal izzata lillahi jami'a. Kegagungan, kegagahan, kemuliaan yang hakiki adalah milik Allah di dunia dan akhirat dan keagungan itu tidak akan bisa diraih kecuali orang wali-wali Allah. Lebih baik kita menjadi aulia Allah daripada menjadi auliaul kafirin. Matlaban sing gede. Lain bikin batur, bikin diri orang heula. Bisa datang ka imah sia karena duit aya kafir dibela, aya jalma kiai itu dibela. Kecuali kayaknya kayak geblek. Nu haram dihalalkeun. Pas ya aya alladzina yattakhidul kafir awliya min dunil mu'minin. Modal Mang Said Agil eta. Ngabela terus eta kasih Ahok. Orang-orang kafir. Kenapa? Gede triliunan. Kiai-kiai di Banten aja loba. Kecepretan duitnya itu. Tapi anger we.
Jadahar mah urang ngawas sapiring doa. Sugan gitu nol wadid madana sama bokos sekali ngakuat. Berkah itu berkah. Eta lima ya tawahamuna fidalkum. Mereka yang mengira mendekati orang kafir itu kuat. Kalau kita mendekati mereka nanti kita tidak diserang mereka, bahkan diberi uang oleh mereka, diberi duit oleh mereka, diberi fasilitas oleh mereka. Baik ustad munafik, kiai munafik, abu ya munafik, Habib munafik. Saurabe hukum Allah mata pandang bulu. Dah Habib gak enak itu Pak. Tapi rada jarang seetik, loba di kiai gitu. Bener-bener ya pas ayat zaman itu hari ya. Coba ngabelaan si Luhut mah eta. Naudzubillah, summa naudzubillah Gusti ulah turun ke anak incu sing ade eta naudzubillah. Isina sagede proposal. Sagede proposal. Oh cenah lumayan boga duit, kiai mah teu boga duit. Aing mah teu boga duit ya tenang hati, senang. Teu boga duit ge. Senang, tenang. Daripada sia jalma ngabelaan jalma kafir. Ruwet dihirupna ge bener namanya. Kedatang kana ka akhirat ku Allah dalakeun dia bi annalum adzaban aliman. Naudzubillah summa naudzubillah. Itu dibahas ke Imam Syafi'i dibagi munafik kana dua bagian. Munafik amaliyun jeung munafik i'tiqadiyun. Al amaliyu asyara bi qali idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana wal i'tiqadu wa idza sama ikhfaul kufri. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah. Mulai isukan jam 8 datang ngaji orang kitab itu mustalah hadis jam 8 sampai jam 11 santri laki santri awewe sami ngaji jam 11 istirahat setengah jam nembe setengah 12 ngos tafsir deh ting sampai jam 1 ting jam 2 ting jam 3 kumaha kuatna bae ting jam 12 wallah lah ting santri sama jam 12 bae. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatin la yughfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yaqudu fi hadisin ghairi. Gitu tah. Kalau kan munafik. Di mana di pada ayat Allah mengingkari, memperolok ayat Allah. Henteu upamana eta kiai ngolok-ngolok ayat Allah mah gitu. Ayat nama ente, tapi makna daripada ucapan anak mengolok-olok ayat Allah, mengistihza. Tah pala takudu ma'ahum, ulah diuk jeung kiai-kiai nu modal kitu, ulah cicing di majlisna, hatta yahudu fi hadisin ghairi. Naudzubillah, summa naudzubillah. Wa qad nazala lan teman-teman nurunakeun ya Allah bil binai kalan mabni lil fa'il kada fa'il wal mamul nama qad nuzila alaikum ya tasasra kabeh fil kitab dalam kitab Al-Qur'an ya Al-Qur'an fi surat Al-An'am surat Al-An'am an insatun kalakuan muqaffafatun iku kang den takfif wa isbalu ta iswala padan muqaffafah madupun iku kang den bang ayat nausatun kalakuan idza sami tumikut tatkala ngarungu sira kabeh ayat tirang terat Allah Al-Qur'an nyatane kaparan Al-Qur'an yuk paru dan ukuran apa angka dan ukuran apa biya kalan ayat wa yustazaulan dan gugun apa biya kalan ayat para takudu mangkada dodok sira kabeh mom sertane kafirin al kafirin wa mustajin teh sira perang kang kafir nong sira perang kang ngabubuyut jangan dodok bersama mereka, jangan satu ormas dengan mereka, jangan satu kendaraan dengan mereka. Hatta yakhudu malasilulub yasinya tajarani al-yasi jarani kafirin munafikin kadinya di hadisin dalam obrolan ghairi sadiana yasi Al-Qur'an sehingga manehna tegas ngomong-ngomong ngahinakeun Al-Qur'an deui. Innakum satune sira kabeh idan ari kariku atum in ku atum lamun dodok sira kabeh mom sertane yasi munafikin misluhum iku saumpamane munafikin filis min dalam dorakane sarwa baengkeuna innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a
Satuna Allah iku kang ngumpulaken pira prongkang munafik lan pira prongkang kafir dalam kajaran-jaran sakabeh kama tamau kaya laku kumpulan yang munafik lan kafir pira dunya alal kufri wal istihza ing atas kumpulan ngubuyon. Tinggal ngabalikeun hai kiai eta kiai ngabela anak hok ngabelahan bae sulut. Daik ti dunya sampikeun ke akhirat na kiai jeung si eta. Mung more kena kawan. Ditah dibalikeun kitu. Laju mana ngabalikeun ke orang. Kami mah di dunia jeung di akhirat sama barengan jeung Habib Rizik. Urang mah daek ngomong gitu. Tapi balikin ke mana? Eta kiai ngabela nahok, ngabelaan si luhut. Baik di dunia sampaikan ke akhirat kiai banget. Jawabnya pasti embung. Hayang di dunia baik, dunia unggul, di akhirat sama embung mana lagi. Ciri berarti lain hak. Gitu. Jadi ainu hakmat di dunia sampai ke akhirat hayang banget. Jamual ayat nggak jawab. Abu ya, eta ngabelaan bae si Ahok. Abu ya, di dunia sampaikan ke akhirat baik ke jeung babagan siapa. Embung di akhirat ini siapa? Tuh. Di dunia doang ya, ciri berarti duit kesini. Hayang duitnya doang. Di neraka nama mung barang. Mau amal naik ini, senajan geblek kita kiai. Inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Alladzina yatarabbasuna kang padangan taniyasa alladina badana iku dari badal min alladina saladina qabla sadra alladina badam yatarabbasuna ngan taniyasa alladina yang tadi ngan taniyasa alladina bikum kal suka badawa irang perang giliran musibah. Orang-orang munafik, orang-orang kafir itu mengharapkan kalian itu mendapat giliran musibah, hancur, binasa, celaka. Baik kana lakum fatum mangkala menanai ku tetep ada surah kabeh patun apa kemenangan dukrun tegasnya nyata kemenangan wa ghanimatun lan keuntungan minallahi sayang Allah qad mangka ngabacot munafikun malakum kadi surah kabeh asal umat Islam bae anu kuat mungkin alam nakun ma'akum namun kita menang berjuang terus menang bukankah kami juga bersama kalian nang lu menang ilu menang itu tidak punya prinsip dalam munafik. Jadi kudu punya prinsip, rek menang, rek eleh, tetap dina hak, tetap dina benar. Menang, alhamdulillah, temenang di dunia pasti di akhirat menang. Itu hak. Alam nakunana tauranana makum ikut serat-serat kabeh di dalam agama jadilan jihad fa'tuna mangkawe sira kabeh nang kita minal ghanimati saking keuntungan. Cemari. Sahabat, bukankah kami bersama kalian? Agama kami kan sama. Kami juga ikut jihad, beri dong keuntungan kami. Tapi giliran orang kafir anu menang muslim kalah wa in kana lil kafirina nasibun qalu wa lam nastahwiz alaikum lan lamun ana ikut kada para pongkang kafir nasuna apa bagian menadop saking berkale perang alaikum atas surah kabeh kudu mangka ngabato ya si munafikin lamun kada kafir alam nastahwid ana tawaran ngalin di kita nawas tawling ngalin di kita alaikum atas surah kabeh wa naqdir lan kawasakira kati ala akhdikum atas nangkap sira kabeh wa qatlikum ngabunuh sira kabeh namun fa'abqaina mangka tepakan kita alaikum atas surah kabeh wa alam namnakum lan ana tawarannya gak kita kum surah kabeh minal mukminin saking kaum mukminin ayat paling ngarep yang tamrakala ya mukminin bikum kala surah kabeh bi takdilihim kalawan ngahina akan mukminin wa murasalatikum lan ngalepas sira kabeh bi akhbarihim atau ngiriman surat sira kabeh akhbarin kalau kira-kira informasi ya mukminin palana mangka ikut tetap kali kita alaikum atas surah kabeh al minnatu utai nikmat. Apabila orang-orang munafik melihat orang kafir menang, nanti ngomong, bukankah kami juga mampu sebetulnya memerangi kalian, tapi kami biarkan, malah kami hancurkan pasukan mukmin dari dalam. Akhirnya palana alaikumul minnah, bagian, japuk. Palana alaikumul minnah. Naudzubillah summa naudzubillah. Qala ta'ala Wallahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah mangko Allah iku kang hukumannya Allah bainakum antara sira kabeh wa bainal antara munafikin yaumul kiamat dalam dina kiamat ma hukum Allah di kiamat bi ayyudkhilakum kalau yen tamanyakan ya Allah kum ing sira kabeh mukminun al jannah ing surga wa yudkhilahum lan yamandiakan ya Allah mayasig munafikin annar ing neraka wa la yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila lan orang nang adamal sapa kada pira pangkang kapring atas pira pangkang iman sabilan ing dadalan tarikon tegese dadalan istisali kalan mundes. Allah Subhanahu wa taala berjanji tidak akan memberikan jalan kepada orang kafir alal mukminin untuk mengalahkan orang beriman. Janji Allah la yaj'alallahu lil kafirin 'alal mu'minina sabila. Allah tidak akan memberikan jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang yang beriman.
Tapi kan faktana orang yang beriman eleh baik. Faktana umat Islam di mana robanu eleh baik. Ayat Allah nagih alal mu'minin lain alal muslimin. Allah berfirman, Allah tidak akan memberikan jalan kepada orang kafir alal mu'minin untuk mengalahkan orang-orang beriman. Berarti introspeksi diri orang. Orang teh muslim na banyak kan anu mukminina iya anu saeutik. Sedangkan anu rek dibere janji kemenangan ku Allah teh anu bener-bener iman bukan sekadar mengaku Islam. Jadi lain salah ayat introspeksi orang. Berarti naon? Berarti diperkuat iman na jalma Islam, kudu dikuatkeun keimanan tauhid tayub umat Islam. Seperti bagaimana cara mencintai ahli hak, bagaimana cara membenci ahli munkar. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Innal munafiqina satuna pira prongkang munafik khadiuna paku pada nipu daya munafikin Allah biidharin kalan mertelakeun munafikin khilama insulayane barang abdanu kang nyamarakeun nya munafikin ing barang nal kubri saing kubur liat paudra penyentan nolak ya munafikin anum saking ya mukminin akama ing pira-pira hukum kufur adunya wa kang bangsa dunia sebab manehna kufur secara dohir mungkin pasti diperangan ku Nabi sehingga muslim rupana tapi nipu. Wa huwa cek Allah lanu te Allah khadi'u miku kang abala sing munafikin mujajim kang abala sing munafikin ala khadai ing atas sing rakhidai ing atas tipu dan munafikin. Payat tadauna mangka bakal kaisinan ya munafikin fi dalam dunya bi tila illahi kalawan ningaliakeun Allah nabi Allah di diranya nabi Allah alama ing atas sabara abtonu kang nyamarakeun ya munafik kang nyimpen ya munafikun ing mah. Begitu di alam dunia kabuka kedok di akhirat wa yu'aqabu nafil akhirah landan siksa ya munafikin ing dalam akhirat wa idza qamulan tatkalan ini tang ada ya munafikin la salat maring salat mal mukminin serta mukminin qamu mangka ada ya munafikin kusala lekang pada sungkan mutasakilin lekang pada buat kabeh yurauna le pada ya munafikin anna say manusia bi salatim kalan salat ya munafikin wa la yadkuruna lan ora dikir ya munafikin Allah yusalluna tegese salat munafikin laqalin ain satikrian karena ria mudaddabina alaikan pada midar kabeh mutaraddidin tegese lekang rag midar kabeh baina dalikal kufri wal iman indam antara mengkono kufur lan iman la mansubina ora kang den nisbataken kabeh ilaha ulai maring sawane kufar perang kafir wala ilaha ulai ora maring samudana mu'mina bira perang kang iman wa may yudlilillahu fala tajida sabila lanu te sapa yudil iku nyatara iman sapa Allah la palam tajida mang para musir lalu kadaman sabila ning dadalan tarikon tegese dadalan ilal huda maring pitudu ya ayyuhalladzina amanu dengan wong kaiman ya alladzina la tattakhidhu ajang ada diakan sira kabeh al kafir perang kafir awliya ing pira-pira pemimpin bisa asdiqah teman setia min dunil mukminina saking orang ana wong kang iman yang penting tekal wartina jalur tafsir hei orang-orang yang beriman jangan menjadikan kafir sebagai pemimpin selain dari orang yang beriman masih ada orang beriman kenapa kalian harus menjadikan pemimpin orang kafir aturiduna taj'alullah alaikum sultanan mubin ana tanggarapaken sira kabeh antad anu ngarep yen tang ada diakeun sira kabeh qada alaikum atas lebih mualatim kalan asiasian ing si kafirin sultanan mubin ing hujah kang pertelaburan antara sira bainan kang pertelan pake kum ngatas munafik sira kabeh innal munafiqina fid darkil asfali minan nar satuna pira prangkang munafik fid dark ikut tetap ing dalam panggonan almakan las wali panggonan nyata kang sor minan nar saking neraka wa huwa tiasa nyata makan darku iku qruha kerak kaya sinar kerak panghanapna dasarna wala tajida lahu nasira
lan orana musira lahum kada munafikin nasuran ingkang nulungan manian kang nyegep nalada saking siksa. Tidak ada satupun yang bisa mencegah siksa Allah dari orang-orang munafik illal ladzina tabu angin wong kang pada tobatnya alladzina minani pagi saking munafik waslahu lan matutaken ya alladzina amalu ngamalan moya si alladzina kecuali munafikin yang tobat lalu mereka melakukan amal soleh wa tasamulan tetegenan ya alladzina wasiqu tegese tetegenan ya alladzina biqallahu wa akhlasulan ya ikhlasaken ya alladzina dina magama alladzina karena Allah min riya saking riya. Munafikin anu tabat beramal soleh dan berpegang teguh kepada Allah, ikhlas di dalam beragama. Wa ulaika ma'adul mu'minin. Mangkau te mengkona ya siar ladina tabu ikut serta kang iman fi iman dalam barang yutuna ukang dan awiya mu'minun ing ya ma. Mananya itu surga wa sawfa yatillahul mu'minina ajran azima. Lan bakal awe sapa Allah ing pira kang iman ajran aziman ing ganjaran kang agung fil akhirat wa tiasina ajran aziman al jannatu surga. Ma yaf'alu Allahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Allah moal nyiksa kamarane lamun marane bersyukur kana nikmat Allah yang benar-benar iman. Ma yaf'alu Allah arana nami gawe sapa Allah bi'adabikum kala nyiksa sira kabeh in syakartum lamun syukuran sira kabeh ni'amah ing pira-pira nikmat Allah. Wa amantum lan iman sira kabeh kalau wali sifam wa tasifam. Ma yaqulullah bi adabikum bimana nabi benar lalu taisifam iku bimana nabi jadi sah ma yaqul ora ay la yu'adzibukum marani saya Allah kami suraka wa kana Allahu syakiran alima lana nasapala syakiran iku kang narima di amalin mukminin bil isabati kelan ganjar aliman tur kang uninga bi khalqi kelan makhluk Allah la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man dhulima wa kana Allahu sami'an alima. La yuhibbullah arana daman sabal jara ing taban terbidu sekalan ucapan alqaul saking nyata bagi sekalan alam alqaul ucapan Allah tersebut kana ucapan sabedas-bedas min hading sawiji maksudna ayu akibu tegese lain bedas-bedas itu jejeritan teu para ruguh tu tafsir liman yansifu asyatamani gosabani jadi loba mengeluh gitu di ayakula asyatamani gosabani akhodamani ayu akibu tegese nyiksa ya Allah ya si ahad alaihi atas ayuki alaihi atas ya si jahr bisu illa man dulima ngongkang dan ya sang para yu akhir man qara nindak ni Allah si man dulim bil jari kalanya tangga bantarakan be kalan kawal maksudna bi ayyuk biro kalanya nyaritakan ya si nyata man andul mi zalimi saking zalime wong kang zalim ing iya si man wa ya da'walan yadakan ya si nyata man alaihi atas zalim. Wa kana Allahu lana nasapa Allah samene kudat kang rung lima yuqulu kad barang ucapaken ya barang aliman tur kang uni abi mayu palu kang barang kang den pigawe ya barang ing toba lamun ngadaraken sira kabeh tudhiru ngadaraken sira kabeh kering kabagusan min amal bir saking bira-bira agama nyata pagan bagus auto puatanya maraken sira kabeh nya sira khair ta'malu mega sira kabeh nya sira rasulullah samar auta ko atau nyata ngamap sira kabeh ansun in saking dalim dulmin dari sedalim fa inna Allah man kasatuna Allah kana ikana ya Allah ku kakek ngamape qadirun tur kang kawasa innal ladina yakfuruna billahi sabra kakek para gabriel ladina kallallahu wa rasulan para beratus orang wa yuriduna ngarapaken ya siat ladina ayu fariqu ngarap yen tangga beda-beda ya ladina bainallahi wa rasulina Allah bi ayu minu kalan yen taiman ya ladina bi kalan laduna orana rasul wa yaquluna lan padang ucap ya ladina yakfuruna lapad iman kita bi ba'din kalan satengah min rasul saking berat rasul anak kurulan kufur kita bi badin kalan satengah min saking rasul wa yuriduna lan ngarapaken ya si alladzina ayat takhir ngarap yang tang ada di akhir ya alladzina baina dalika kufur aliman antara mengkono kafiran iman sabilan inda dalam tarikan dengan sedadalan ya dabuna kang ngayat si alladzina ilai maring tarik ulaika ikuta mengkono alladzina yakfurun hum ikuta ya ulai kal kafir iku kang kafir kabeh haqqan kalawan nyata masdarun makirun iku masdar kang nokidan limad munil jumlah tikare kang den simpen jumlah qabla sabri Allah wa qad li qabla sabri ya selapat haqqa wa atadna lan yawisakan kita lil kafirin kada terokang kafir kabeh azab mun ing siksan kang ayanatin kang lene hu utada ban iku ada benar siksa neraka walladzina amanu billahi wa rasulihi wa lam yufarriqu baina ahadin minhum walladzina amanu lan utawang kang iman ya ladina billahi wa rasulihi beratus Allah kullihim sakabe rasul wa lam yufarriqu lan orang beda-beda ya ladina baina ahadin antara wong suci minhum saking rasul iku laika utamang kana alladina amanu
Saufa nutim iku bakal kita biasa la diramanu binu kelan wal ya ilan iya lamun ya saufa yutim balik na bakal ya Allah yang ulai ujura fi pira-pira ganjaran ya ulai sawab amal ganjaran pira-pira amal ulai wa kana Allah lana sabala ghafuran iku kang ngampurane ya ulai kuda pirang-pirang wali Allah kakasih Allah rahiman turkang las asibi ali taati kelan tali taati Allah yas'aluka ahlul kitab an tunazzila alaihim kitaban minas sama'i faqad sa'alu Musa akbar min dalik yas'aluka ngajaluka sampean ya Muhammadu sop ahlul kitab dari kitab Yahudi tegas Yahudi anu yang tunazil ngarep yen tanurunaken sira ngarep yen tanurunaken jenengan sampean lain mingat asal kitab kitaban ing kitab nasama isa kang jumlatan hal sakaligus sakaligus kama unjila barang kang dan turunaken ya kitab alamu sing atas Musa ngan yasaluka nampa anutan kerna ngewo-ngewo mempengacaukan situasi pa ini takbar tamang kalau menghitung-hitung gede sampean dari kang mengkono soalul Yahud jika kau anggap besar permintaan Yahudi tentang minta kitab Quran sekaligus seperti Taurat. Pada saat memang mangkat teman-teman ngajaluk ya si ahlul kitab ay abaum tengah pirang-pirang kalau kitab Musa Nabi Musa akbar yang kali gede Allah malu gede minta dikati mangsa kemana su'alul kitab mana faqalu mangka ngucap ya si abauhum ahlul kitab dan maksudna karuhuna baheula ka Nabi Musa lebih besar daripada itu mereka minta arinallah jahrah bukan minta kita tapi Muhammad Musa coba perlihatkan kepada kami Allah itu siapa sih kami ingin melihat terang-terangan. Pokoknya mangka ngucap ya si ahlul kitab arinallah ningali akan sirana kita Allah jaratan oleh terang-terangan iya nanti saya terang-terang kat ningali kumata akhirat fa akhadatum muswa'iqa mangka ngalap umia sinya ahlul kitab sapa sekotu kere dari harita kana kuantek lap al maut tege semat iqaban kana raranik sarum kadya si ahlul kitab bi dzulmihim kalan sabab dolin dari kita haitsu ta'annat dalam sakirang ngewu ya si ahlul kitab bi salim dalam ngajaluk summa takhudhu maka kering ada kana kitab al idza ing fatwana sati lan ing pangaran mimbadi majat saking sosone barang kang tumekeng ahli kitab apa al bainatu berang-berang papertenan al mujizat berapa mujizat arawadani atin ngatese tunggal Allah fa'afauna mangka ngamap kita dalika saking mengkono itiqad akhirna walam nastasilu lan ora mundes kita nya si ahli kitab wa ataina lan awe kita Musa Nabi Musa sultana mubina ing nyata bujah kang pertela tasalutan ngalindih bainan kang pertela dhahiran kang nyata ngalakan alih ngatese alaihi benar alaihi miyata saya si ahlul kitab hai suamarum dalam sakira marentah Nabi Musa humiyah si jarani ahlul kitab biqatlan pusim kalannya tamatani perat-perat kitab tobatan karena ratobat fa'atau mangkanur ahlul kitab Nabi Musa wa rafa'na lan ngangkatakan kita faukum dalam sadur ahlul kitab aturan gunung al-jabal gunung abi saking kalan perjanjian ahlul kitab bisa babi akhdil misaki kalan sebab ngala perjanjian alaiha ima alaihima ay alai Taurat alaiha yang atas Taurat liya khafudrakon yang tahu dia sinyata lu kita payak balu mangkan rimaya lu kita bu iya misak wa kulnalan ngucap kita lu kadal kita bu walang walau utawi iya sinyata tur mudallun iku kang dan au bakal alim atas saya si alul kitab udkhulul baba sujada manjing sira kabeh pintu babal kratin pintu nek kampung sujud nalekang pada sujud dan hinain kelan sujud merukung wa qulna lan ngucap kita dan melahum kabeh ya wa qulna lan ngucap kita lahum kadue wa qulna lan ngucap kita lahum kadue kita la tadu ajang liwat sir aljang liwat batas sira kabeh pikuratin bipati lain wa tasid wa filan iku labat ta'du itu kamu tai utai jema kena te pelasna sapi dan ayat ta'adu ajang liwat batas sira kabeh pisabin dalam sabtu bistiadil hitani kalan ngaburan iwak banyupin dalam yaumi sabti wa akhadna lan ngala kita minum saking yasyarul kita misaqan ghalidan ing perjanjian kang kuat ala dalika atas mengkono la ta'adu fi yaumi sabat pada kodo mangka ngabatala kenal kitab ing yasi misak fabi manak di mangka kelan sabab ngabatala kenal kitab mau telapat maiku jadi tunjari wal bauta baiku sababiyah mutalikatun kang cumantal bima dopin kawan kan air anam tengah sengalamat kita yasal kitab bisa babi nakdim kelan sabab ngabatala kenjangin ahlul kitab misak kau bisa babi nakdim kelan sabab ngabatala kenal kitab misak min perjanjian al kitab aku punan sabab kupur al kitab bi ayatil kalam berat Allah dosana selain daripada membatalkan janji kufur ka Allah wa qatlihim lan ngabunuh yasal kitab alamiya benar-benar nabi bieu garakeun kalan ora hak wa qaulin lan ngucapal kitab nabi kadekang Nabi Muhammad
Kulubuna bulupun utai pirang-pirang hati kita kulupun iku kang katutup latai orang mahamiasi kulub kalama kang omongan sirah bal po'ala abalikan tangecap khotamat tegis yang nyecap sapa Allah lihat rasa kulub dikuprin kalan kupur yasi alkitab pada taimang ka orang arak saya si kulub wabat ing pitutur fala yu'minuna illa qalila mangkoran iman yasi alkitab